Kami sa kuan guys. Sa amin si Rio. Ay sa kuan guys. Hello guys. Kami sa kuan guys. Sa Rio. Kanya guys. Yan ang aircon ko yun guys. Kanya. Ako ang tao matalingaw. Gibayaan mata sa itong mga ate. Magkuan ang tamag. Magkuan ta guys. Magkuanta. Mag-story. Ay, bati man na. Ano lang to, pray, dear Lord, pray, or fun, here is heaven, hallowed, thy or name your kingdom come me your will be done on earth as it is. Guys, balipod ko sa inyong gihinguan. Guys, among gikuhaan og manok sa silingan. Guys, so magbasa siya sa kanan. Dapat siya magkatunan ng Ginoo. So, dali na. Dali kay. Ay ka, dali kilid. Pero makitaan ka. Ngitan adra. Our Father, hallowed in heaven, hallowed be your name. your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, and forgive as we always have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Amen. Nana guys. So, kanang mag-ready na ko to party ready. Ami lang kay nagpista naman dere. Ugma na ang pista. Ay mo karon di ay. Karon gapon ugma og karon. Ay gapon ugma karon. So, pwede naman